السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة دروس مادة l'économie générale et statistique pour les élèves de la première année de baccalauréat sciences économiques et de gestion. Aujourd'hui, on va mettre l'accent sur un nouveau chapitre, à savoir le comportement du producteur dans le cadre des mécanismes de production et répartition. Alors, avant de commencer notre chapitre, il est évident de rappeler les objectifs de la séquence. Donc, pour de la séquence, vous devez être capable de saisir et comprendre les notions de production moyenne et marginale. يعني خص تكون قادر انك تفهم la notion ديال la production moyenne ou la production marginale. تاني حاجة خاصكم تكونوا قادرين على la représentation graphique des courbes de production. Et finalement, vous devez être capable de déterminer les combinaisons optimales des facteurs de production. Donc, on va commencer notre séquence. On va la diviser en deux parties. غنقسموا هاد la séquence en deux parties. La première partie, غنتكلموا على la production à court terme. وفي la deuxième partie, يعني في la vidéo الماجية إن شاء الله غنشوفوا la production à long terme. إذا الإنتاج على المدى القصير والإنتاج على المدى الطويل. بالنسبة le comportement du producteur à court terme, ما فيها باس ندير واحد le rappel la définition de la production. Donc بالنسبة la production هي واحد l'activité qui consiste à combiner des facteurs de production pour créer des biens et services destinés à être vendus sur un marché. Donc l'entreprise la production, il cherche à combiner deux facteurs essentiels. هنا كنتكلموا على le facteur travail و le facteur capital. إذا عوامل الإنتاج اللي كتستخدمهم l'entreprise باش تكري des biens et services, ce sont le facteur travail et le facteur capital. كاين واحد le facteur آخر ولكن ما كنستخدموش هنا au niveau de la production, يعني في les cours ما غنشوفوش. كاين le facteur des ressources naturelles. Donc normalement كاين trois facteurs. Facteur des ressources naturelles, يعني كل ما توفره الطبيعة. Facteur travail, يعني اليد العاملة. وكاين le facteur capital, يعني les machines par exemple. Donc غناخدو les deux facteurs de travail اللي هما le facteur les deux facteurs de production اللي هما le facteur travail et le facteur capital. La question qui se pose: quelle combinaison des facteurs faut-il choisir pour une production optimale? يعني l'entreprise باش دير واحد لا برودكسيون اللي غتحقق لها اكبر ربح ممكن، شنو هي لا كومبينيزون دي فاكتور اللي غتستخدم؟ يعني شحال غتستخدم من لو فاكتور ترافاي وشحال غتستخدم من لو فاكتور كابيتال. غنديرو دي زيبوتيز قبل ما نبداو. il faut fixer des hypothèses اللي غنشتغلوا عليهم. من بين الفرضيات اللي غنشتغلوا عليها عندنا le producteur, on suppose que le producteur est rationnel et calculateur. يعني المنتج كيفكر بشكل منطقي. وأن la production, on va utiliser dans le cadre de la production, on va utiliser seulement le facteur capital et le facteur travail. Sachant que dans le cadre du comportement du producteur à court terme, le facteur qu'on va faire varier, c'est le facteur travail et non pas le facteur capital. Donc, المنتج في le court terme كيستخدم وكيغير le facteur ماشي كيغير, il peut varier seulement le facteur, il peut faire varier seulement le facteur travail.
علاش le facteur travail ماشي le facteur capital لأن le facteur capital il est trop cher بالنسبة للانتربريز ماشي لونتربريز مثلا شرات لونتربريز واحد لا ماشين بواحد المليار مثلا راه ماشي من هنا لشهر غتغير ديك لا ماشين اللي ساويه مليار دونك هنايا لو فاكتور ترافاي هو اللي غادي لونتربريز تقدر تبدل او تغير لو فاكتور travail. Amma le facteur capital, il coûte très cher ou il nécessite une durée très importante. Il y a une durée relativement longue. Donc là, c'est le facteur travail اللي كنغيروه في le court terme. Donc le comportement ou السلوك ديال المنتج كيغير le facteur travail et non pas le facteur capital. يقدر ينقص un salarié, يزيد un salarié, etc. Mais sur le long terme, l'entreprise, elle va faire varier les deux facteurs, le facteur travail et le facteur capital. Donc voilà, on va commencer par un exemple. Soit un atelier de menuiserie qui fabrique des tables en bois. Les données relatives au nombre du travailleur et à la production se présentent dans le tableau suivant. Donc, عندنا هذا التابلو هذا كيما شفتوا معايا فيه le nombre de travailleurs من 1 حتى 13 وعندنا la production totale. Par exemple, le travailleur numéro 1, la production ديالو 30. 2 travailleurs, la production ديالهم بجوج 84. 3 travailleurs, la production ديالهم 166. Table, bien sûr. La question ou bien le travail à faire, c'est premièrement calculer les productivités moyennes et marginales. Deuxièmement, représenter dans le même graphique la production totale, la production moyenne et la production marginale. Alors, il faut savoir qu'est-ce que c'est que la productivité. Donc, la première question, c'est d'aller calculer les productivités moyennes et marginales. La productivité ou l'intégration. إذا لا برودكتيفيتي هي القدرة ديال واحد لوفغيي أنه هو ينتج أو لا يساهم في الروندمون ديال لونتربريز قدرة واحد لوفغيي على الإنتاج وهنا كنميزو بين دو برودكتيفيتي لا برودكتيفيتي موين لا برودكتيفيتي مارجينال بالنسبة لا برودكتيفيتي موين c'est une production obtenu par une unité de travail et se définit par le rapport entre la production totale et la quantité de travail utilisée. Donc, بالنسبة la production obtenue, la production moyenne, كنحصلوا عليها من خلال la division, كنقسموا la productivité ou bien la production totale على le nombre d'ouvriers. Donc, باش نحصلوا على la productivité moyenne كنشدو tout simplement la productivité totale وكنقسموها على عدد ديال les ouvriers. Par exemple, dans le cadre de notre exemple, عندنا 84 كنقسموها على جوج les salariés وكتعطينا 42 c'est la quantité de tables par ouvrier. شوفوا دابا la productivité marginale. شنو هي لا productivité marginale هي لو سوبليمون دو برودكسيون او لا الانتاج الاضافي اللي كيحققوا ليا ان سالاريي سوبليمونتير. اذا كل ما زدت ان سالاريي شحال كميه الانتاج اللي غيحققها هذاك لو سالاريي اللي زدنا. دونك بالنسبه كناخذوا لا فارياسيون باش نحسبوها كناخذوا لا فارياسيون دو لا برودكسيون او التغير في الانتاج وكنقسموه على لا فارياسيون دو نومبر دوفريي. بحال في واحد ليكزامبل عندنا هنا او نيفو ديال لو طابلو عندنا 84 موان 30 نقسموها على 2 موان 1 غتعطينا 54. Donc 54 c'est la production réalisée par l'utilisation du deuxième salarié. إذن العامل الثاني انتج لنا 54 tables. Donc c'est la production réalisée par une unité supplémentaire de facteur travail.
Donc, on va continuer dans le même raisonnement. Donc, pour remplir ce tableau, donc ناخذ واحد l'exemple مثلا لنا 42 منين جاتنا 42 la productivité moyenne tout simplement كنقسموا la production totale على le nombre de travailleurs. La production totale هي 84 مقسمه على جوج غتعطينا 42. ناخذ واحد l'exemple اخر ديال la productivité marginale كيفاش حصلنا على 34 كنقصوا بعدا 364 ناقص 330 غنقسموها على نورمالمون هنا 6 ناقص 5 6 ناقص 5 انا غلطت هنا فهاد هنايا فهاد يعني هاد يعني 7 ناقص 6 دونك هنايا المقابل ديال هاد 364 المقابل ديالها هي 6 لي سالاريي والمقابل ديال 330 هو 5 لي سالاري. دونك غندير 6 ناقص 5 دونك 364 ناقص 330 على 6 ناقص 5 غيعطينا 34. دونك 34 هي كمية الإنتاج اللي حققها لو سيزيام سالاري. هذاك السالاري السادس انتج لنا 34 طابل. واش كتلاحظوا هنايا ان كل ما يعني زدنا لي سالاري كل ما لا برودكتيفيتي مارجينال غادا تتناقص. دونك عند لو كاتريام سالاري كنلاحظوا بان لا برودكتيفيتي مارجينال وصلت للقمه ديالها اللي هي 94 من بعد بدات كتراجع هذيك لا برودكتيفيتي مارجينال. دونك هذا كيتسمى لو روندمون loi des rendements décroissants. La loi des rendements décroissants. إذا كل ما زدنا في العدد ديال لي سالاريي كل ما المردودية ديالهم كتراجع. نشوفوا غرافيكمون لاحظتوا معايا نقطة الالتقاء ديال لأن عندنا هنا المنحنى ديال لا برودكتيفيتي مارجينال هو اللي بالغري والمنحنى ديال لا برودكتيفيتي موين هو لي اون اورانج. دونك نقطة الالتقاء ديال لا برودكتيفيتي موين اي لا برودكتيفيتي مارجينال كيعطينا لوفري نيميرو 5. عند لوفري نيميرو 5 غنوصلوا لاكبر انتاج ممكن. دونك لوفري رقم 5. دونك هنا نلاحظوا لا بروميير فاز لان هذا المنحنى فيه دو فاز. المرحله الاولى لا كورب ديال لا برودكسيون توتال الكخوا يعني كتزايد بشكل متسارع حتى عند لوفريي نيميرو 5. هاد لا فاز هادي كتسموها الفاز دي روندمون كروسون. اون فوا كنوصل لوفريي نيميرو 5 هاديك لا كورب كتزاد ولكن بواحد الوتيره اقل كنسموها لا فاز دي روندمون ديكروسون. دونك لا برودكسيون اوبتيمال هنايا اذا الانتاج اللي غيحقق اكبر ربح ممكن هو اللي كيحققوا لو عند لوفريي نيميرو 5 اللي هو 330 طابل. دونك فوالا سي لا برودكسيون اوبتيمال. كيفاش كنحصل عليها غرافيكمون كناخذ نقطه الالتقاء ديال لا برودكتيفيتي موين اي لا برودكتيفيتي مارجينال وكنسقطها على المنحنى اللي بالزرق اللي كيمثل ليا لا برودكتيفيتي توتال وتعطينا لا برودكسيون اوبتيمال اللي هي 330 طابل. Donc هنا l'entreprise donc n'a pas intérêt à embaucher au-delà du 5e ouvrier. يعني من الافضل l'entreprise تحتفظ بلو 5e ouvrier ما تزيد عليه حتى شي ouvrier لان هذاك لو 5e ouvrier هو اللي كيحقق لها لا برودكسيون اوبتيمال. دونك شفنا او نيفو ديال هاد لا فيديو une la production à court terme ou bien le comportement du producteur à court terme او السلوك ديال المنتج على المدى القصير. في لا فيديو الماجي ان شاء الله نشوفوا le comportement du producteur sur le long terme. دونك هاد لا فيديو غنخلي الريزومي ديال هاد الفيديو في واحد لو لين اللي في لا ديسكريبسيون غتلقاو pour le télécharger. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis. اشتركوا في القناة وتابونوا معنا يعني وحاولوا تفعلوا الجرس باش توصلوا من جديد.
نتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.